السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا. بداية بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صلوا عليه جميعا. Pour nous suivre les cours d'anatomie, le cours d'aujourd'hui c'est l'anatomie de l'ulna ou bien cubitus. D'accord? اسمه داخل l'ulna. Donc, l'ulna c'est un os long. C'est le type de cet os qui قلت لكم قبل pour donner une bonne exploration pour n'importe quel os بمراحل اللي هو le type de cet os, la situation, les articulations et encore la description. Pour le type de cet os, c'est un os long. La situation, c'est situé au-dessus de nos radius. Là où le radius, situé au-dessus de nos radius, s'articule au nom avec la trochlide de l'utérus d'un part. Trochlide du l'utérus et porture radiale de l'ulna كما راكم تشوفوا هنا. Et en bas avec la condyle carpien et la cavité sigmoïde de radius. Cavité sigmoïde de radius. Et comprend un diaphyse comme tous les orlons, un homme, un diaphyse et deux épiphyses. Un épiphyse ou bien extrémité proximale et un épiphyse ou bien extrémité distale et un corps qui est encore dit qui est la diaphyse. Très bien. نغادروا على ندخلوا دروك في ديسكريبسيون. نبداو بالديافيس تاعنا. Sa partie inférieure moins volumineux que sa partie supérieure. Oui ou non? كون نشوفوا هنايا. Bon, هنايا sa partie supérieure plus volumineux que sa partie inférieure. مانيش نهضر على لي زيكستريميتي، لا مانيش نهضر على لي زيكستريميتي، راني نهضر غير على كون تشوفوا بعيني كون تصيبوا البارتي سوبيريور تاع الديافيس تاعنا كبير على البارتي انفيريور. Il présente trois faces, d'accord? Présente trois faces. نحضرهم. Face antérieure دي هي الفاس médiale et الفاس postérieure. دي كامل face postérieure. Très bien. Et trois bords. Le bord antérieur ou bien on dit aussi médial. Le bord latéral. اللي راهو en contact avec le radius. Le radius يقولنا البور médial هو اللي راهو en contact مع l'ulna. Donc نتفرقوا. والبور postérieur. Très bien. نهضروا على la face antérieure تاعنا. الفاس antérieure. Orientée légèrement en avant et en dehors. En avant et en dehors. Présent une excavation pour s'insertion de fléchisseurs profonds des doigts. Et rigidité pour le carré pronateur à sa partie inférieure. نروحوا la face postérieure تاعنا. Orienté en arrière, c'est pas en avant comme la face antérieure. Orienté en arrière et en dehors. Et présent une crête longitudinale délimite deux champs d'insertion musculaire. شتو هذه الكريت؟ هنا كاين deux champs d'insertion musculaire. Un qui latéral جاي من جهة الغاديس دونك latéral. وهذا اللي راهو جاي من جهة الكور تاعنا كامل هو
médial. Pour la champ latéral les muscles les ضمهم بهذا الشو donne insertion pour les muscles longitudinales du pouce court extenseur de pouce اللي ضمهم يجي هنايا d'accord يجي تحت يجي تحت اللون non pardon c'est long abducteur de pouce d'accord ومن بعد يجي الكور extenseur de pouce اللي ضمهم يجي هنايا كما قلت لكم وعندنا لون extenseur de pouce اللي هو هذا دونك يجي الكور extenseur de pouce ومن بعد اللون extenseur de pouce et l'extenseur de l'index هذا تالي دونك هذا الشو لاتيرال تاع الفاس بوستيريور شوفوا شحال ضامننا من لي ميسكل وعندنا البيديال هذا اللي قلت لكم عليه هذه غير في الفاس السوبيريور عندنا هذه لا كريت اللي تلمذنا ان شو بيديال اي ان شو لاتيرال بور لا شو بيديال عندنا لي ميسكل اونكوني اي ليكستونسور الميسكل تاعنا اونكوني هذا وعندنا ليكستونسور إلار دو كارب اللي نورمالمون يجي هنا داكوغ دروك نروحو نحضرو على لا فاس ميديال هذه présente une légère excavation en eau pour l'insertion de muscles fléchisseurs profonds des doigts اللي هو هذا داكوغ هذا راهي جاي فليشيسور بروفون دو دوا راهو جاي في البيديال وراهو جاي في البارتي تاعو جايه في الانتيريور ما تقوليش قلت لا راهو جاي في الانتيريور وجاي في البيديال شوفوا كنت تشوفوا وحدكم تعرفوا هذا كامل فليشيسور بروفون دو دوا بارتي ماشي بارتي منه شغل هكاك جايه في الانتيريور والزوجه جايه في البيديال très bien. Pour les bords, on dit qu'il y a 3 bords. نبداو مع البور antérieur ou bien qui est médial, après latéral et un postérieur. نبداو مع البور antérieur ou bien qui est médial dans l'insertion de la muscle fléchisseur profond des doigts. Donc تقدروا تحفظوا d'accord. Pour la port latérale ou bien interosseux, on dit interosseux pour la membrane interosseux اللي تجي بيناتهم بين الليلة والغاديوس يلصق في البور لاتيرال دو ليلا وفي البور ميديال دو غاديوس. Dans l'insertion pour latéral ou bien interosseux, donne l'insertion à la membrane interosseux antérobrachial ou bien on dit ligament interosseux. Pardon. Pour le bord postérieur, ou bien on dit crête ulnaire, d'accord. Elle est en forme S. تقدروا تشوفوها هنايا. Elle est en forme S. D'accord. Elle est en forme S. Il présente à son extrémité supérieure une bifurcation en 2 crêtes. Donc نمثلها لكم. Donc présente à son partie هذا هو البور تاعنا. Présente à partie supérieure bifurcation en 2 crêtes qui se prolongent sur les bords latéraux de l'hélicrâne تاع ليلة. هذا هو الهيليكران ديال ليلة. هذا هو. D'accord, قال لك البور postérieur تاعنا il prolonge en 2 bifurcations de bords latéraux de l'hélicrâne de Lila. Il donne dans ses 2 tiers supérieurs pour les muscles fléchisseurs ulnaires de Carp اللي هو هذا.
اللي راهو جاي في البور لاتيرو تاع لوليكران و اون بليس دو كارب اي ليكستونسور انلر دو كارب اللي قلت لكم عليه من قبل حيجي هنايا تحت لونكوني حيجي هنايا. Très bien. Pour l'extrémité supérieure, présent deux saillies osseuses, une saillie verticale qui est le crâne ou une saillie horizontale processus coronoïde ou bien l'apophyse coronoïde délimite les deux saillies verticales et l'horizontale délimite entre eux une cavité, la cavité sigmoïde appelée l'incisure trochléaire articule تلصق مع la trochlée émirale. La trochlée émirale comme très bien. نبداو مع l'olicrane. L'olicrane a plusieurs faces, عنده plusieurs تاع les faces. l'olicrane غير هذا كما قلت لكم البروسيسيس كورونوي présent plusieurs faces. une surface تاعو l'antérieur supérieur هذا médial latéral هذا ماشي هذا اللاتيرال تاع البروسيسيس كورونويد latéral et encore postérieur. هذو كاع لي فاس تاع اللوليكران تاعنا. نبداو مع لا فاس antérieure articulaire bien sûr articulaire divisé par une crête verticale en deux versants. هذه هي الكرات verticale divisée en deux versants correspond chacune à 10 jeux de la trochlée humérale. trochlée humérale قلت لكم جاي كيما هكايا عنده une gorge و هذه la gorge séparée les deux jeux. d'accord. هذا قال لك correspond aux deux jeux يعني يتكامل مع les deux jeux دول لا trochlée humérale. bien sûr trochlée راح يدخل لنا كاع في هذه. d'accord. هذو لي دو جو راح يتكاملوا مع هذو لي دو versants. pour la face supérieure forme le bec olicrane. ça veut dire cette partie saillante et dure. هذا هو le bec olicrane. former le bec olicrane est présent en arrière une crête supérieure transversale pour l'insertion de tendon de triceps brachial. يسلق فيها le tendon. d'accord. pour la face médiale تاع l'olicrane تاعنا où s'insère le fléchisseur ulnaire de carpe. pour la face la face médiale. pour la face latérale où s'insère le muscle onconi. pour la face postérieure تاعو triangulaire à base supérieure. كيما المثلث بصح لا باس تاعها راهي supérieure. triangulaire à base supérieure. هذا هو l'olicrane تاعنا. دونك نروحو البروسيس. قلنا باللي l'extrémité supérieure عندها دو ساي ان فيرتيكال اللي شرحنا دروك l'olicrane و ان هوريزونتال اللي هو البروسيسيس بيان لابوفيس كورونويد. pour l'apophyse coronoïde هذا il a en forme d'un pyramide quadrangulaire avec 4 faces et un sommet. d'accord. عنده 4 faces
et insomnie. Pour les faces تاعو عنده l'inférieur, la face inférieure, la face médiale, la face latérale اللي راهي جاي من جهة الراديوس ou la face supérieure هادي. La face supérieure هادي. Très bien. Pour la face supérieure, représentez la partie coronoïde de l'incisure trochléaire. Donc, l'incisure trochléaire a deux parties, floricrâne ou le coronoïde, divisé en deux versants par une crête sagittale mus. Divisé en deux parties par une crête sagittale mus. La face antérieure se trouve le tubercule ulnaire qui est tuberosité dans l'insertion au brachial. Pour la face médiale, présent le tubercule coronoïde pour l'insertion de fission moyen de ligament latéral ulnaire. Médial, ligament, fission moyen de ligament. خلط حاجة. مهم حيلصق ثما الفيسيون مويا. داكوغ في الفاس ميديال تاعو. في الفاس ميديال هادي حيلصق لنا الفيسيون مويا تاع الليغامون ulnaire, ligament latéral ulnaire. Pour la face latérale اللي راهي جاية من جهة الراديوس نقولو الراديوس بعد نقدرو نديرو بون اكسبلوراسيون. Face médiale, face latérale هذه présent à sa partie supérieure l'incisure radiale qui surface articulaire iscavie correspond aux portures de la tête radiale. هذا هو اللي راهو correspond هنا يتلصق la porture de la tête radiale. Porture de la tête radiale تلصق هنايا. Très bien, c'est pour l'extrémité supérieure. نروحو دروك l'extrémité inférieure. Pour l'extrémité inférieure, elle est formée par la tête ulnaire. Formée par la tête ulnaire et le processus thyroïde ulnaire اللي راهو بدأ. عندنا la tête ulnaire, processus thyroïde ulnaire. Très bien. Pour la tête ulnaire, partie gonflée, articulaire et arrondie. Arrondie. Dans la convexité latérale est poussée à la concavité de l'incisure ulnaire de radius. بتشوفوها مليح. قالك الكونفكسيتي latérale تاع la tête répond à la concavité تاع l'incisure ulnaire de radius اللي راهي جاية في الراديوس. اوكي هذه الكونفكسيتي تاع لا تيت تدخل هذه كونكافيتي تاع l'incisure وهذه كونفكسيتي لاتيرال تاع اليلا يدخلوا ببعضياتهم. وحده جايه دايره كيما هاك وحده جايه دايره يدخلوا بعضياتهم pour articule. Et sa face inférieure est séparée du condyle carpien par le disque articulaire radio-ulnaire. هذا هو le condyle carpien قالك séparé à la tête ulnaire par un disque articulaire
يسم par disque articulaire radio-ulnaire هذا. Pour le processus ou bien l'apophyse styloïde prolonge la tête ulnaire au bas, si le prolonge la tête ulnaire au bas et en dedans, الجهة الداخلية elle est sous-cutanée facilement palpable. داكوغ تقدروا نتوما يعني تتلبسوه بالجهة الخارجية من لينا. دونك كمعلومة فقط الجهة اللي فيها الإبهام وتطالع في لافوبرا تاعك هذيك جاية مع الغاديوس سما، والجهة الأخرى هي لينا تقدر تبالبي فيها فاسيلمون. هذا البروسيسيس ستيلويد داكوغ. mis au que la styloïde mis au que le styloïde radial, ça veut dire que هذا هو الستيلويد راديال تاعنا، هذا هو الستيلويد إلار. ستيلويد إلار بلي أو كو لا ستيلويد راديال، وهذه تجي في الكيسيام داكا. ها تقدروا تشوفوها وتغمركوها مليح مليح. هذا بلي أو شوفوا لا ديفيرونس بيناتهم. شوف plus haut que l'inciseur, le processus styloïde radial. Elle séparée de la tête par deux sillons. En avant. Un sillon pour le passage de tendon fléchisseur ulnaire de carpe et d'autres en derrière هذا pour le passage de tendon l'extenseur ulnaire de carpe. Elle présente une sommie la sommie تاعها présente une sommie où se fixe le ligament latéral ulnaire de carpe. Ligament latéral ulnaire de carpe حتجي دايره كيما هكا. دونك لو سومي دو بروسيس ستيلويد حيتلصق في هذه الليغامون. دونك الليغامون حتلصق في هذه لي سومي. تري بيان سي فيني. ما تنساوش تبارطاجوا الفيديو مع اصدقائكم وتدعمونا بليجام باه نواصلوا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.